Девушка земля, ой, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозанька. Полевых цветов веночек, в утренней росе цветок, соловья запев, свисточек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, тропинки в лес густой, поболтать с березкой вдоволь, про него и про любовь. Девушка земля, белая березонька, святая Русь, других. Susmi, totoo ba ito? Kung pati ba naman ito peke, ay naman pang asahan mo sa lintik na ito. Kaya negative 46 yung trust rating mo, lintik na yan. Kung ano-anong katarantaduhan yung Diyos ko, nag-vlog ka na lang sana ng mga kung ito mga kapatid kung lang naman hindi ko kiniklaim na totoong peke yung inaano niya. Pero sa tingin ko, base doon, wow, mukhang peke. Pero kung lang naman mahilig ka sa mameke-meke, mag-networking ka na lang. Huwag kang magpolitiko. Kasi makakaperwisyo ka ng maraming tao. Mambola ka na lang sa networking. Ganun ang dapat sa'yo. Mukha ka ng mga downline mo, mga tanga. Suskin, no.